Let's go! Wala man lang tumama kahit isa. Yes, sir! Kanina to? Boss! Kamusta, boss? Nice lang. Boss, anong ginagawa dyan, boss? Lexus. Change oil ang ating paring Merjon. Kuya Glenn, kumusta naman ang paa mo? Okay na? Ayos. Bisor, ang aming bisor. Yes, sir. Kuya Toto, let's go. Boss! Boss Fermin! Pinagawa niya, boss! Okay lang, boss! Kaway, boss! Oh, boss, Loloy. Oh, ano ginagawa niyo dyan? Ito, trabaho. Mission. Trabaho yung mahihirap. Ay. Ayun, oh. Yes, sir.